ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የተከበራችሁ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ደግሞ ግላይኮጅን ሜታቦሊዝም የሚለውን የምንመለከት ይሆናል። ግላይኮጅን ሲንቴሲስ ኤንድ ግላይኮጅን ዲግራዴሽን በተከታታይ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን ዝለቁ ማለት ነው። አብራችሁን ሆኑ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ያው ግላይኮጅን ኢዝ ዘ ፖሊመርስ ኦፍ ካርቦሃይድሬት ወይም ደግሞ ፖሊሳካራይድ ነው ማለት ነው። እንደ መግቢያ ወይም ደግሞ እንደ ኢንትሮዳክሽን ኢት ኢዝ ዘ ሜን ስቶሬጅ ፎርም ኦፍ ካርቦሃይድሬት which is synthesized from glucose and mainly present or stored in the liver and skeletal muscles. Glycogen serves as a buffer to maintain blood sugar or blood glucose levels because it is a polymer of glucose. Once it's degraded or oxidized, it will give us blood sugar. So especially glucose is the only fuel used by the liver and RBC through the glycolysis, anaerobic glycolysis, and that of the energy reservoirs as some cells of like the contractile muscles. So this glycogen is a good source of energy for sudden or intense exercise or strenuous exercise activity. So unlike fats, that is why fats is requires the presence of oxygen for degradation to energy, but glycogen can undergo without the presence of oxygen. So fat cannot be transformed directly into glucose, but glycogen can break down into glucose, right? So when we come up to the glycogen is a highly branched homopolysaccharide. It is a polysaccharide. It is a huge carbohydrate made from glucose units by forming alpha-1,4 glycosidic straight chains or main chain and alpha-1,6 glycosidic branching point. So this is what it seems like, is alpha-1,6 glycosidic branching, and there is a formations of alpha-1,4 glycosidic main chains in the straight chains, right? So when we come up to the functions of glycogen is very important source of the energy for muscular muscles, particularly for contractile muscles, and the main source of blood sugar for livers. So in muscles, 1% of the weight of the muscle is comprised of glycogen, and as a quick source of energy for anaerobic glycolysis. That is why muscle uses glycogen for anaerobic glycolysis during intense or vigorous exercise, but it will be what depleted within an hours of exercise. But in the liver, እንግዲህ liver ላይ ስንመጣ ደግሞ 10% of the weight of the liver can comprise of glycogen, and it serves as reservoirs of blood sugars, or that is why sugars for the tissue. When dietary glucose is not available, or if it is depleted, blood sugar level is depleted, or whatever the diet is not rich with glucose, the liver glycogen can degrade to maintain blood glucose homeostasis or concentration. So liver glycogen can be depleted in a short periods of starvation, 12 up to 24 hours of starvation. So dynamic natures of glycogen stores. Glycogen molecule is regularly built and degraded to the to store or supply glucose that is furnished. That is why glycogen can undergo synthesis as well as degradation pathways. Degradation ስንል እንግዲህ glycogenolysis pathway እንለዋለን. That is why glycogen is degraded to blood sugar ወደ ግሉኮዝ ዲግሬድድ ያደርጋል ወይም ደግሞ ዳይጀስት ሆኖ ኦክሲዳይዝ ይሆናል ማለት ነው. The other glucose can also go back to the synthesis of glycogen because glycogen synthesis is from repeating units of glucose by forming alpha-1,4 plus the alpha-1,6 branchings. Good. Let's come up to the first metabolic pathways of glycogen biosynthesis called as glycogenesis. ግላይኮጀነሲስ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም ፈጠን ያልኩት የመጀመሪያዎቹ የስትራክቸራል ፓርት ስለሆነ ሳምሃው ኢት ኢዝ ኢዚየስት ማለት ነው። ስለዚህ when we come up to glycogenesis, this glycogenesis is the biosynthesis or the synthesis of glycogen, particularly from what? Blood sugars or from glucose. It may be from the diet or in the body ማለት ነው። ከግሉኮዝ ሪችድ የሆኑ ሜሎችን ወይም ደግሞ ግሉኮዝ ሪችድ የሆኑ ምግቦችን ስንመገብ ግላይኮጅን ሲንቴሳይዝ ይደረጋል። መቼ? when there is surplus amount of carbohydrate rich meals ማለት ነው። ወይም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ ስኳር መጠን ያለበት ምግብ ከተመገብን ሴሎች ብልጥ ናቸው፣ ምን ያደርጋሉ? ግሉኮዙን ወደ ግላይኮጅን ቀይረው ሊቨር ላይ ስቶር ያደርጋሉ ማለት ነው። so very small amount of glycogen synthesis and storage are taking place in the central nervous system
system because they are highly dependent on blood sugars በተለይ ደግሞ ሴንትራል ነርቨስ ሲስተም ወይም ደግሞ ጭንቅላታችን አካባቢ ምንድነው ማለት ነው ግሉኮዝ የመቀመጥ እድል ወይም ደግሞ ግላይኮጅን ሴንቴሳይዝ አይደረግም ለምን ግሉኮዙን ኢሚዲየትሊ ወይም ብለድ ሹገሩን ስኳርን ስለሚጠቀሙ ማለት ነው እንደ ኤነርጂ ሶርስ ሶ the source of glucose for glycogenesis differ in different organs for instance እንግዲህ ግላይኮጀነሲስ የሚፈጠረው አንደኛ ከሊቨር ላይ ነው ሌላኛው ደግሞ መስል ላይ ነው ማለት ነው for liver glycogen blood glucose and other hexoses like glucose, galactose, fructose, and also gluconeogenesis can give us the glucose as a precursor for glycogen biosynthesis. Whereas in muscles, for muscle glycogen synthesis, muscle like glycogen synthesis ለማድረግ ምን መኖር አለበት? any carbohydrate diet that is highly rich with glucose መኖር አለበት ማለት ነው። ከዛ ውጭ ፍሩክቶዝ ቢኖር ጋላክቶዝ ቢኖር እንደ ለመስል glycogen synthesis አይሆንም ማለት ነው። So this glycogen synthesis or glycogenesis it takes place in the cytosols of the cytoplasm and requires ATP and UTP. That is why energy utilizing pathway ነው ማለት ነው because it is anabolic pathway ስለሆነ anabolic ማለት synthesis reaction ነው anabolism ደግሞ ምን ይፈልጋል it requires energy. Good. So the steps of glycogenesis, the first one is activation of glucose to glucose 6-phosphate. The other one is or the second one is isomerization of glucose 6-phosphate to glucose 1-phosphate. The next one is activation of glucose 1-phosphate with utilizing the UDP and forms UDP glucose. Initiations of synthesis, that is why the use of glycogen primer or glycogenin and it will initiate the synthesis of glycogen and then the next one is elongations of the synthesized glycogen primer by adding extra the UDP glucose and forms alpha 1,4 linkage and then finally it will produce what branches at alpha 1,6 by adding glycogen primers. Good. So this is metabolic pathways of that of the glycogenesis or glycogen biosynthesis. First, it requires what starting substrate is glucose ማለት glycogenesis እንግዲህ ከግሉኮዝ ነው ግላይኮጅን የሚመረተው ወይም ደግሞ ሴንቴሳይዝ የሚሆነው ከግሉኮዝ ነው ስለዚህ ስታርቲንግ ሰብስትሬታችን ግሉኮዝ ነው ግሉኮዝ ዊዝ ግሉኮዝ ካይኔዝ ኦር ሄክሶካይኔዝ ወደ ምን ወደ ግሉኮስ 6-ፎስፌት አክቲቬትድ ያደርጋል ኢት ካን ዩቲላይዝ ኤቲፒ ኦር ኤቲፒ ይጠቀማል ማለት ነው ዘን ይሄ ግሉኮስ 6-ፎስፌት ደግሞ አይዞመራይዝ ያደርጋል ምክንያት ወዴት ከስድስተኛው ካርበን ፎስፌቱ ወደ አንደኛው ካርበን አይዞመራይዝ ያደርጋል that is ፎስፎግሉኮሙቴዝ ኢንዛይም ሙቴዝ ኢፒመሬዝ እና አይዞመሬዝ ምንላቸው አይዞመሬዝ ክላስ ኦፍ ኢንዛይም ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ግላይኮጅን 1 this is glucose no glucose 1-phosphate by UDP glucose pyrophosphate forylase enzyme አማካኝነት ወደ UDP glucose ምን ያደርጋል ማለት ነው activated ያደርጋል it utilizes what UTP ን ይጠቀማል ማለት ነው the next once the UDP glucose is produced or synthesized the primer or glycogenin or glycogen primer within its hydroxyl groups of the tyrosine ring ምን ያደርጋል ማለት ነው ከUDP glucose ጋር bind ያደርጋል it forms what linkage with hydroxyl groups of the tyrosine rings of the glycogenin with UDP glucose UDP glucose ምን ያደርጋል ማለት ነው ከታይሮሲን rings of the hydroxyl group directly ምን ያደርጋል bind ያደርግና bond ይፈጥራል ማለት ነው by the enzyme glycogen synthase enzyme ምን ያደርጋል ሊንኬጁን ይፈጥርና that will lead to the formation of alpha 1,4 glycosidic linkage ይፈጠራል ማለት ነው ከተፈጠረ በኋላ a number of UDP glucose እየተጨመረ ምን ያደርጋል ማለት ነው UDP ክሌቭድ ያደርጋል ግላይኮጂን ሳይንቴስ ሲደረግ አንድ ግሉኮዝ ጨምርና UDP ምን ያደርጋል ሪሊዝ ያደርጋል ወይም ደግሞ ያስወግዳል ማለት ነው ያስወጣል then እየጨመረ ሲሄድ ምን ያደርጋል ኢሎንጌት ያደርጋል ወይም ደግሞ እየረዘመ ይመጣና then finally branching ይኖራል ብራንች ይፈጠራል ማለት by forming alpha 1,6 branching bonds this is also done by branching enzymes in branching enzymes glucose N-glucose can bind with the tyrosine rings of the glycogenin and it will elongate and then further branching will be formed by the branching enzyme and it forms glucose N+1 then finally once the branching is ended it will lead to the synthesis of glycogen ይፈጠራል ማለት ነው glycogen synthase alpha 1,4 bond እንዲፈጠር ያደርጋል ወይም ደግሞ እየጨመረ ይሄዳል ብራንቺንጉ ደግሞ ብራንች እንዲፈጠር alpha 1,6 ላይ ይፈጥራል ማለት ነው so the steps of glycogenesis that is why glucose መጀመሪያ ምን ይሆናል ብለናል ወደ glucose 6-phosphate activated ይሆናል በምን አማካኝነት
አማካኝነት በግሉኮካይኔዝ ወይም ደግሞ ሄክሶካይኔዝ ኢንዛይም ዋንስ ግሉኮዝ 6 ፎስፌት ከተፈጠረ በኋላ አይዞመራይዝ ያደርጋል ወደ ምን ወደ ግሉኮዝ 1 ፎስፌት በምን ኢንዛይም አማካኝነት ፎስፎ ግሉኮኖ ሙቴዝ ኢንዛይም አማካኝነት then the next step activation ነው ግሉኮዝ 1 ፎስፌት ወደ UDP ግሉኮዝ አክቲቬትድ ይደረጋል by what using UTP ማለት ነው then UTP plus glucose 1 phosphate leads to UDP glucose and inorganic phosphate ይፈጠራል then this is done by UDP glucose pyrophosphorylase enzymes inorganic phosphate by pyrophosphatase enzyme አማካኝነት and then transfer of glucose transfer ያደርጋል as UDP glucose to what the primers አሁን UDP glucose ከተፈጠረ በኋላ ግላይኮጂን ፕራይመሩ ላይ ምን ማድረግ ነው ትራንስፈር ማድረግ ነው ሊንኬጅ እንዲፈጠር ወይም ደግሞ ታይሮሲን ሪንጉ ላይ ዳይሬክትሊ አንድ ግሉኮዝን ምን ያደርጋል ማለት አድ ያደርጋል while the UDP will be what cleaved ይሆናል then alpha 1 6 ደግሞ በምን አማካኝነት በብራንቺንግ ኢንዛይም አማካኝነት ይጨመራል ማለት ነው ባይ ግላይኮጂን ሳይንቴዝ ምንድነው የሚያደርገው it can add what alpha 1 for linkage while branching enzyme ደግሞ ብራንች እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው so the other one is how new glycogen molecules will be initiated ማለት ነው glycogen primer ከአንድ ግሉኮዝ ጋር ወይም ደግሞ usually performed alpha 1 for glucose polyglucose chain ይጨምራል ማለት ነው ብራንቺንጉ ደግሞ ከ8 glucose at least 8 glucose residue can be made and then glycogenin is the first step in the biosynthesis or the synthesis of new glycogen molecules and it transfers what one glucose residue from what the UDP glucose to hydroxyl groups of tyrosine rings of the glycogenin ማለት ነው then catalyzed by the enzyme glucosyl transferase enzyme can transfers UDP to what that of the tyrosine rings of the glycogen primer and it initiates the glycogen synthase enzyme to glycogen synthesis ማለት ነው by itself ግላይኮጂን ሳይንቴዝ ምን አያደርግም በራሱ ፕራይመሩን ከግሉኮሱ ጋር አዳርጎ ኢኒሺየት ወይም ደግሞ ስታርት አያደርግም ስለዚህ starting reaction is done by glucose transferase አማካኝነት ነው good so look at here አሁን ምን አለ ማለት ነው ግሉኮዝ ይሄ UDP ግሉኮዝ አለን ማለት ነው UDP ግሉኮዝ directly binds with the hydroxyl groups of tyrosine rings of glycogenin then it will form just what it looks እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ ምን ይፈጥራል ማለት ነው ግሉኮዙ ከታይሮሲን ሪንግ ወይም ደግሞ ሃይድሮጂኑን ክሌቭድ አድርጎ ከሃይድሮክሳይል ግሩፕስ ኦፍ ታይሮሲን ሪንግ ባይንድ ያደርጋል UDP ክሌቭድ ነው ይወጣል ወይም ደግሞ ተቆርጦ ይወጣል ማለት ነው then further chain elongation ነው once ፕራይመሩ ኢኒሺየት ከሆነ በኋላ ፕራይመሩ ከግላይኮጂን ፕራይመሩ ወይም ደግሞ ሬዚዲዩ እና ግሉኮዙ ባይንድ ካረጉ ይሄ በምን አማካኝነት ነው በግላይኮሳይል ግሉኮሳይል ትራንስፈሬዝ ኢንዛይም አማካኝነት ከተፈጠረ በኋላ ምን ያደርጋል ግላይኮጂን ሳይንቴዝ ኢሎንጌሽን እንዲካሄድ ያደርጋል that is why glycogen primer extends or elongates the straight chains by adding what UDP glucose and activates what alpha 1 for glycosidic bond formation by glycogen synthase enzymes then glycogen synthase by itself cannot initiate the synthesis but also what elongate ነው የሚያደርገው ሲንቴሲሱን በምን አማካኝነት ነው እንትን የሚለው ግሉኮሳይል ትራንስፈሬዝ ኢንዛይም አማካኝነት ነው ማለት ነው ኤግዚስቲንግ ፕራይመሩን ወይም ደግሞ ግላይኮጂን ኢኒሺየትድ የሆነ ግላይኮጂን ፕራይመርን ግን ምን ያደርጋል ኢሎንጌት ያደርጋል ማለት ነው the rate limiting enzymes of glycogenesis is glycogen synthase enzymes here look at this chain elongation once glucose 6 phosphate is activated towards that of glucose 1 phosphate by phosphoglucomutase enzyme and then by UTP utilizing a UTP የሚፈጠራል UDP glucose pyrophosphorylase enzyme leads to what UDP glucose ይፈጠራል UDP glucose by conjugation within that of the glycogen primer of the hydroxyl groups of the tyrosine ring will form what glycogen or a simple glycogen by cleaving what UDP through the glucosyl transferase enzyme and then it can elongate by glycogen synthase enzymes so the other one is formations of branch the last one is formations of a branching enzyme can form what alpha 1 4 plus that of alpha 1 6 trans glucosidase enzyme or amylo 4 right amylo 4 6 transferase enzyme transfers a block of 6 up to 8 glucose residue and connect it into what the sides of neighboring chains by adding one alpha 1 6 linkages
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ምን አክቲቬትድ የሆነ ግሉኮዝ ሬዚጁ አለ ወይም ደግሞ ሊንኬጅ አልፋ 16 እየጨመረ ሄዳል ማለት ነው። እቺኛዋ እንደምታዩት ምን አላት ወደ 5 የሚሆኑ ግሉኮዝ አላት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንደምታዩት አንድ ግሉኮዝን ባይ ዩዲፒ ግሉኮዝን በመጠቀም ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ኢንዛይም እየጨመረ ኢሎንጌት እያደረገው ሄዳል። አሁንም ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ተጨማሪ ሲጨምር ምን ይሆናል ጀስት ዩዲፒ ግሉኮዝ ወይም ደግሞ 6 ዩዲፒ ግሉኮዝ ዊዝ አዲሽን ባይ ዘ ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ኢንዛይም እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢሎንጌት እያደረገ እየጨመረ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ኢንዛይም ኢሎንጌት ካረገ በኋላ ወይም ደግሞ ይሄ ስትሬንግዙ ካለቀ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ነው። ባይ ዘ ሄልፕ ኦፍ 4-6 ትራንስፈሬዝ ኢንዛይም ኦር ብራንቺንግ ኢንዛይም የምንለው ይሄ አሚሎ 4-6 ትራንስፈሬዝ ኢንዛይም ትራንስፈርስ ዋት ኤ ብሎክ ኦፍ 6 አፕ ቱ 8 ግሉኮዝ ሬዚጁ and connect it into the sides of neighboring chains ማለት ነው። አልፋ 16 ላይ ክሌቭድ ያደርግና ይሄን ይቆርጥና ምን ያደርጋል ማለት ነው። ሌላ ከ4 እስከ 6 ባለ ማለት ነው ወይም ደግሞ ከ6 እስከ 8 ያሉ ግሉኮዝ ዩኒቶች ምን ያደርጋል ሽፍት ያደርጋል ቆርጦ ከ14 አልፋ 14 ላይ ሄዶ ሊንክ ያደርገዋል ወይም ደግሞ ያገናኘዋል ማለት ነው። ሶ ምን ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት it can be forms what another branch ማለት ነው። UDP ግሉኮዝ አሁንም አድ ያደርጋል by the help of glycogen synthase until the required amount or the glycogen synthase continue glycogen synthase at all what non reducing ends ይጨምራል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት such types of complicated structure ወይም ደግሞ branching plus what a lot of እንግዲህ ብራንች እየተፈጠረ ይህን የሚመስል ግላይኮጅን ይፈጠራል ወይም ደግሞ ይመረታል ማለት ነው። good so the next one is glycogen degradation or glycogen oxidation ነው ማለት ነው። the next metabolic pathways of glycogen is glycogenolysis or glycogen breakdown ማለት ነው። glycogen breakdown that is why it can degrade into glucose to the blood in the liver and glucose 6-phosphate to skeletal muscles used as energy for that is anaerobic glycolysis. So this glycogenolysis is a breakdown of glycogen to glucose and it is not the reservoirs of glycogenesis as what a separate pathway, but it is degradation done by the breaking downs of alpha 4 plus alpha 6 branching glycosidic bonds. So glucose units of the outer branch of glycogen enters. So this is why it may be enter into glycolytic pathway in the skeletal muscle or to be what used as the reservoirs of blood sugar actions as well. It can undergo within 4 enzyme catalysis. The one is glycogen phosphorylase, the other one debranching enzymes, the other one phosphoglucomutase and glucose 6-phosphatase enzyme, which are very importantly participate in glycogenolysis. So the steps what it seems like, the first one is sequential removal of terminal glucose residues by glycogen phosphorylase enzyme, and the next one is debranching. Debranchment in essence cleaves of branch or breaking down or cut at the branch points by bifunctional debranching enzymes, that is transfer activity, glycosyl 4-2,4 transferase or 1,4-2,1,6 glycosidase activity, and glycogen phosphorylase activity can continue until the end of the reaction. So continue until the glucose 1-phosphate is converted into glucose 6-phosphate by the enzyme phosphoglucomutase enzyme. So what is the actions of glycogen phosphorylase? Glycogen phosphorylase is the rate limiting enzyme in the glycogen degradation or glycogenolysis, where phosphorylated cleavage of 1,4-glycosidic linkage of a glycogen by the additions of inorganic phosphate, that is why phosphorylation ማለት ነው። So this glycogenolysis can be initiated or triggered by glycogen phosphorylase enzyme, which is the major rate limiting enzymes of glycogenesis, and K regulatory enzyme, which presents in two forms: one active form, that is phosphorylated, and the other one inactive, that is dephosphorylated form አለው ማለት ነው። So this glycogen phosphorylase releases what? Glucose 1-phosphate as reaction products by this enzyme can require a cofactor or a coenzyme called pyridoxal phosphate or vitamin B6 serve as a prosthetic group. So glycogen can be phosphorylated with additions of inorganic phosphate, and then it can breaks one glucose or reduce one glucose in the form of glucose 1-phosphate ማለት ነው። So እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት first and foremost the glycogen can initiate with the additions of phosphate, but within the enzyme, this glycogen phosphorylase enzyme አለ. The glycogen phosphorylase enzyme requires the help of
ኮኤንዛይም ፓይሪዶክሳል ፎስፌት ወይም ደግሞ ቫይታሚን B6 ያስፈልገዋል ማለት ነው። ዘን ኢት ዊል ቢ ዋት active form of the first product of glycogenolysis is glucose 1 phosphate ይፈጠራል ወይም ደግሞ አንድ ግሉኮዝ ክሌቭድ ሆና ትወጣለች ተቆርጦ ይወጣል ማለት ነው። then the reaction proceeds until the end of the degradation ማለት ነው። ይቀጥላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አራት ግሉኮዝ ነበሩ። የመጀመሪያው ግሉኮዝ ክሌቭድ ሆና ፎስፎሪሌትድ ሆና ስትወጣ ከዛ ሶስተኛው ይቀጥላል። አሁንም መጨረሻ ላይ ግሉኮዝ ከሚቀር ድረስ ይቀጥላል ማለት ነው። ዲብራንቺንግ ኤንዛይም ባይፋንክሽናል ኤንዛይም አለን። ዲብራንቺንግ ማለት ብራንችን ብሬክ የሚያደርግ ወይም ደግሞ ብራንቹን የሚቆርጥ ማለት ነው። ሶ ኢት ትራንስፈርስ አልፋ 1,4 ቱ ዋት አልፋ 1,4 ግሉካን ትራንስፈሬዝ ኤንዛይም one it transfers 3 glucose residue from a 4 residue limit branch to the end of what another branch ከአንዱ ብራንች ወደ ሌላኛው ብራንች እስከ 4 ግሉኮዝ ወይም ደግሞ እስከ 3 ሬሲጂዎችን ከአራተኛው ሬሲጂ ወደ ሌላኛው ብራንች ፖይንት ትራንስፈር ማድረግ ትራንስፈሬዝ ነው። the other one diminishing the limit branch to what the single ግሉኮስ ሬሲጂ የመጨረሻው ምንድነው ማለት ነው? አንድ ሲንግል ግሉኮስ ዩኒትን ምን ማድረግ ነው? ክሌቭድ አድርጎ ወይም ደግሞ መቀነስ ማለት ነው፣ ማስወጣት ወይም ግሉኮስ ማምረት ማለት ነው። alpha 16 glucosidase activity hydrolyze what alpha 16 linkage yielding what free glucose እንዲሰጥ ማድረግ ማለት ነው። the major product of glycogen breakdown or the end product that is the major product of glycogenolysis is glucose 1 phosphate. This is what from phosphorylated activity ማለት ነው የሚፈጠረው glucose 1 phosphate ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንግዲህ ግላይኮጅን አለን ማለት ነው። የመጀመሪያው እንግዲህ ምንድነው የሚያደርገው? ግላይኮጅንን በግላይኮጅን ፎስፎሪሌዝ አማካኝነት ፎስፎሪሌሽን ነው። ፎስፎሪሌትድ ሲሆን እንዲህ አንድ ግሉኮዝ በግሉኮዝ 1 ፎስፌት አማካኝነት ፎስፎሪሌትድ ከት ይወጣል ማለት ነው፣ ወይም ደግሞ እየተቆረጠ ይወጣል። እዚህ ጋር እንደምታያቸው ሲንግል ግሉኮዝ ዊዝ ፎስፌት ነው። that is glucose 1 ፎስፌት ይፈጠራል። then የሚቀጥለው እንትን ሲኩዌንስ ደግሞ ምንድነው ማለት ትራንስፈሬዝ አክቲቪቲ ኦፍ ዲብራንቺንግ ኤንዛይም ምን ያደርጋል? ከ3 እስከ ወይም ደግሞ ከ3 ግሉኮስ ዩኒቶችን ከአንዱ ብራንች ፖይንት ምን ያደርጋል? ከት ያደርግና ወደ ሌላኛው ብራንች ፖይንት አታች ማድረግ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ከዚህ ጋር ከት አደረገና ወደዚህኛው ኢንድ ማለት ይችን ምን አደረገ? ከዚህኛው ጋር መጥቶ ምን አደረገ? አታች አደረገ። እዚህ ጋር እንደምታዩት 3 glucose residue can be cut from the one ends of the branch point to what the other end ወይም ደግሞ ወደ ሌላኛው ብራንች ፖይንት አመጥቶ አታች ያደርጋል ማለት ነው። alpha 16 glucosidase activity ምን ያደርጋል? one glucose in the branch ከት ያደርጋል ወይም ደግሞ አንዷን ግሉኮዝ ሪሊዝ አድርጎ ዲሚኒሽ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱ አንዷ ግሉኮዝ ወጣች ማለት ነው። then it will continues unbranched alpha 4 ፖሊመር ይሆናል ማለት ነው። this is what straight chain ይፈጠራል ማለት ነው። substrate for further phosphorylation ነው። ፎስፎሪሌሽኑ ምን ያደርጋል? ይቀጥላል። ፎስፎሪሌት እያደረግን አንዷ ግሉኮዝ ሁለት ግሉኮዝ ለየብቻ እያለ through process ይቀንሳል ማለት ነው። so formations of glucose 6 phosphate so through the combined actions of glycogen phosphorylase and the debranching enzyme እንዳየነው ምንድነው የተመረተው? ግሉኮዝ 1 ፎስፌት and free glucose ማለት ነው። free glucose አለን፣ ሌላ ደግሞ ግሉኮዝ 1 ፎስፌት አለን ማለት ነው። so the formations of glucose 1 phosphate and glucose as a ratio of 1:8 ነው ማለት ነው የሚመረተው። 8 ግሉኮዝ 1 ፎስፌት ሲመረት አንድ ፒውር ግሉኮዝ ወይም ደግሞ ፍሪ ግሉኮዝ ይመረታል ማለት ነው። ሶ ማክሲማል ወይም ደግሞ ኤክሰስ አማውንቱ ምንድነው ማለት ነው? ግሉኮዝ 1 ፎስፌት ነው። ስለዚህ ምን መሆን አለበት? ግሉኮዝ 1 ፎስፌት must be phosphorylated or isomerized to glucose 6 phosphate ማለት ነው by the enzyme phosphoglucomutase enzyme. So the fate of glucose 6 phosphate once it is what isomerized from fructose 1 phosphate isomerized ከሆነ በኋላ it depends on the tissue requirement of this glucose 6 phosphate ማለት ነው። እንደ ቲሹ ፍላጎት ይወሰናል ማለት ነው። ኦኬ ሉክ አት ዚስ እንግዲህ ሲኩዌንስ ስትመለከቱ ምን አለ ማለት ነው? ብራንች አለው እንዲሁም ደግሞ ስትሬት ቼን አልፋ 1 አለው ማለት ነው። with the actions of glycogen phosphorylase enzyme አማካኝነት ምን ያደርጋል? ፎስፎሪሌዝ ነው additions of inorganic phosphate to the glucose 1 phosphate ማለት ነው። ምን ያደርጋል? ፎስፎሪሌት ካደረገ በኋላ አንድ ግሉኮዝ በግላይኮጅን ግሉኮዝ 1 ፎስፌት አማካኝነት ክሌቭድ ይሆናል ማለት ነው። ከወጣ በኋላ ምን ያደርጋል? ይሄ ግሉኮዝ 1 ፎስፌት አንዱ ተቆርጦ ከወጣ በኋላ ምን ይሆናል ማለት ነው? it
becomes what mutated or isomerized በሙቴዝ ኢንዛይም አማካኝነት አይዞመራይዝ ይሆናል። ፎስፌት ግሩፑ ወደ ስድስተኛው ካርበን ይመጣና ግሉኮስ 6 ፎስፌት ይሆናል። at the end of the day by glucose 6 phosphatase ኢንዛይም አማካኝነት the phosphate will be what ክሌቭድ ነው ይወጣና ፒውር ግሉኮስ እናገኛለን at the end of the day ማለት ነው። then the sequence will proceed ይቀጥላል። ሲኩዌንሱ ከቀጠለ በኋላ ምን ያደርጋል ማለት ግሉኮስ ትራንስፈሬዝ አማካኝነት እነዚህ ሶስት ግሉኮስ ዩኒቶችን ከት ያደርግና ወደ አንዱ ሲኩዌንስ ትራንስፈር ካረገ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሶስቱን ግሉኮዝ ከብራንች ፖይንት ከታረገና ወደ ሜን ቼኑ አታች ያረጋቸው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን ያደርጋል ዲ ብራንቺንግ ኢንዛይም አንድ ግሉኮስን ክሌቭድ አድርጎ ያወጣል ማለት ነው። ቅድም ያው እንዳየነው ተደጋጋሚ ነው። አንድ ግሉኮስ ፒውር ግሉኮስ ይወጣል። ዘን ምን ይመጣል ማለት ነው ሜን ቼኑ ብቻ ወይም ደግሞ አልፋ 1 ብቻ ይቀርና ፕሮሰሱ ይቀጥላል ማለት ነው። Good. So this is the step what it seems like the glycogenolysis pathway glycogen ይኖረናል by glycogen phosphorylase ምን ያደርገዋል ፎስፎሪሌትድ ያደርገዋል then phosphorylated ከሆነ በኋላ አንድ ግሉኮዝ በግሉኮዝ 1 ፎስፌት አማካኝነት ይወጣል። ሌላኛው ደግሞ አልፋ 14 to አልፋ 14 ትራንስፈሬዝ ግሉኮን ትራንስፈሬዝ አለ። አንዷ ቼን ላይ ወይም ደግሞ ብራንቹ ላይ ሶስት ግሉኮስ ሬዚዲዎችን ምን ያደርጋል ክሌቭድ አድርጎ ወደ ሜን ቼኑ አድ ያደርጋል። then አሚሎ 16 ግሉኮሳይዴዝ ኢንዛይም አንድ ፒውር ግሉኮስን ከት ያደርጋል። then ፕሮሰሱ ይቀጥላል። አሁንም ፎስፎ ግሉኮ ሙቴዝ ኢንዛይም ምን ያደርገዋል ግሉኮዝ 1 ፎስፌትን ወደ ግሉኮዝ 6 ፎስፌት አይዞመራይዝ ያደርጋል። መስል ላይ ከገባ በኋላ ምንድነው ግሉኮዝ 6 ፎስፋቴዝ ስለሌለ ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ግላይኮላይሲስ ይሄዳል። ሊቨር ላይ ግን ግሉኮዝ 6 ፎስፋቴዝ ኢንዛይም ስላለ ዲፎስፎሪሌት ያደርግና ይሄ ፎስፌት ግሩፕ ከወጣ በኋላ ፒውር ግሉኮዝ ይገኛል ማለት ነው። good so this is what it seems like the glycogen degradation or glycogenolysis in muscle. It will be serve as a source of energy production because it lacks glucose 6 phosphatase enzyme and also it lacks in the brain. The other one in the liver ደግሞ this glucose 6 phosphate is the source of this intermediate for synthesis of blood sugars or glucose. ሶ ግሉኮዝ ይመረታል የት ላይ ሊቨር ላይ ከግሉኮስ 1 ፎስፌት ወደ ግሉኮስ 6 ፎስፌት ይሄዳል ማለት ነው። ሊቨር ላይ ከሆነ ደግሞ ፒውር ግሉኮዝ ለቲሹ ዲስትሪቢዩት ይሆናል ወይም ደግሞ ይመረታል ማለት ነው። መስል ላይ ከሆነ ግን ወደ ግላይኮላይሲስ ይገባል ማለት ነው። ሶ ኮምፓሪዝን ኦፍ the muscle and liver glycogen ምንድነው ልዩነታቸው? when we come up the difference between muscle and liver glycogen, liver glycogen is more concentrated while muscle glycogen is more in amounts, and liver glycogen is serve as when directly supplied from glucose and other hexoses, but muscle glycogen is directly obtained from only glucose, and the hydrolysis of this glycogen gives blood glucose or blood sugar in liver, while muscle glycogen is not used as blood sugars but it can used for anaerobic glycolysis and leads to the formations of lactic acid. During starvation the liver glycogen used as a source of blood sugar while muscle uses for energy productions, while during exercise liver glycogen will be depleted as well as muscle glycogen also depleted. Effects of hormone inhibitions of glycogenolysis by insulin while stimulations of glycogenolysis by thyroxine, adrenaline and glucagon hormones in the liver, while the same is true within muscles. muscle ላይም ተመሳሳይ ነው። ኢንሱሊን ሁልጊዜም ግላይኮጀነሲስን ወይም ደግሞ ግላይኮጅን ሴንቴስን አክቲቬት ያደርጋል ወይም ኢንሂቢት ያደርጋል ማለት ነው። ምንን ግላይኮጀነሲስ ነው ራይት ግላይኮጅን ሴንቴሳይዝ እንዳይሆን ያደርጋል የት ላይ መስል ላይ በት ሊቨር ላይ ደግሞ ኢንሂቢሽንስ ኦፍ ዋት ግላይኮጀኖሊሲስ ነው። at the same time the stimulations of glycogenolysis in muscle is taken by adrenaline, thyroxine and glucagon hormones. So regulations of glycogen metabolism, that is why glycogenolysis and glycogenesis, as you know that glycogenolysis has a rate limiting enzyme glycogen phosphorylase, while glycogen synthesis or glycogenesis has a rate limiting enzyme called glycogen synthase. So synthesis and degradations of glycogen are tightly regulated and reciprocal process ናቸው። reciprocal ማለት አንዱ degradation ነው አንደኛው ደግሞ synthesis ነው ማለት ነው። So the reciprocal enzyme controlling glycogen metabolism, that is why degradation is regulated by glycogen phosphorylase while glycogen synthase is regulating the glycogenesis or glycogen synthase pathway. So this is regulated by two mechanisms. One, allosteric mechanisms of whether the product or the substrate, and the other one, hormonal regulation through covalent modification ማለት ነው። So regulations of glycogen metabolism in skeletal muscles. So glycogen degradation
occurs during what? Active cellular exercise or during intense exercise, glycogen will be degraded, while glycogen synthesis begins when muscles are at rest or excess energy source ካለው glycogen synthesis muscle ላይ የሚካሄደው during at rest condition ነው። ሊቨር ላይ glycogen degradation occurs when early fasting ወይም ደግሞ in conditions of what? Starvation ነው ማለት ነው። Glycogen synthesis occurs when we are in a well fed state, when we have what? Carbohydrate meals or carbohydrate ምግብ ካለን ማለት ነው። So both synthesis and degradations of glycogens are spontaneous ናቸው። አንዱ ለአንዱ spontaneous ተከታታይ ወይም ደግሞ አንዱ ከተከሰተ ሌላኛው ይከሰታል ማለት ነው። That is why if both degradation and what? That of synthesis pathway or two opposite metabolic pathways are taken simultaneously at the same time, we call it futile cycle ይባላል። Futile cycle. Futile cycle is a cycle where two opposite metabolic pathways are taking place at the same time with the cleavage of one phosphate bonds per cycle that's forming UDP glucose. And to prevent such futile cycle, right? Futile cycle must be what? Prevented. So glycogen synthase and glycogen phosphorylase are reciprocally regulated. That's why allosteric regulation or that of hormonal regulation and that of phosphorylation, as well as controls of the biosynthetic pathway as well as the degradation pathway by hormones. Okay, when we come up to the allosteric regulation mechanisms of glycogen synthase as well as glycogen degradation, free glucose is allosteric inhibitors of glycogen phosphorylase. Free glucose ካለ glycogen degradation ምን ይሆናል? Inhibited ይደረጋል። Generally, glycogen can be degraded in the liver to what? Glucose 1-phosphate, but it can be what? Glycogen phosphorylase in the liver can be inhibited by glucose 6-phosphate as well as ATP, but it can be what? Activated or triggered by the presence of glucose 6-phosphate, that is a substrate ማለት ነው። The reverse process or the glycogen synthase can be activated by the substrate or the reactant molecule. But we are coming to the muscle glycogen synthase, glycogen phosphorylase can be inhibited by glucose 6-phosphate as well as ATP. But it can be what? Stimulated. This glycogen phosphorylase in muscle can be activated by muscle as well as availability to MEP. The reverse process, the synthesis of glucose through the glucose to glycogen, that is glycogen synthase enzyme, positively regulated or positively activated by glucose 6-phosphate, that is a substrate regulation ይባላል ማለት ነው። Calcium is allosteric activators of glycogen phosphorylase in both muscles and livers. So hormonal regulation ስናይ ደግሞ hormones, particularly the glucagon and epinephrine or adrenaline hormone in muscles and liver activate adenyl cyclase. Adenyl cyclase ምን ያደርጋሉ? Activate ያደርጋሉ to cyclic AMP by adding what? Phosphorylating. So phosphodiester linkage or diesterase cleavage the cyclic AMP to what? 5' AMP ማለት ነው። So cyclic AMP activates what? A protein kinase A enzyme, then phosphorylate glycogen phosphorylase B. Once the protein kinase is activated by cyclic AMP, it can phosphorylate what? Glycogen phosphorylase B, which is inactive form. It can be what? Activated to active form that we call glycogen phosphorylase A, which is phosphorylated and active by what? ፕሮቲን ካይኔዝ መጀመሪያ በሳይክሊክ ኤምፒ አክቲቬት ይሆናል። አክቲቬት ከሆነ በኋላ ኢንአክቲቭ ግላይኮጅን ፎስፎርሌዝ ቢን ምን ያደርገዋል? ወደ አክቲቭ ግላይኮጅን ፎስፎርሌዝ ኤ ይቀይራል ማለት ነው። ፕሮቲን ፎስፋቴዝ ኢንዛይም 1 ዲፎስፎርሌትስ ግላይኮጅን ፎስፎርሌዝ ኤ ቱ ዋት? ግላይኮጅን ፎስፎርሌዝ ቢ ኢንአክቲቬት ያደርገዋል ደግሞ ኢንሂቢት ያደርገዋል ማለት ነው። ፕሮቲን ፎስፋቴዝ 1 ኢንዛይም ማለት ነው። ሉክ አት ዲስ ኢዝ ዘ ፓዝዌይ። መጀመሪያ እንግዲህ ምን አለን? ግሉካጎን ይኖረናል፣ ኔፕራፍሪን ይኖራሉ። ዊዝን ሪሴፕተር ይኖራቸዋል። the ligand is binds with the receptor via the G protein coupled receptor. Then it will be what? Activate the adenyl cyclase to what? Active form of adenyl cyclase. Within utilization of ATP, it forms what? Cyclic AMP. Cyclic AMP can activate protein kinase A that is inactive and becomes active protein kinase A. This active protein kinase A can activate on by phosphorylating what? Phosphorylase, that is glycogen phosphorylase B inactive and becomes what? Active phosphorylase
A ይሆናል ማለት ነው። This is why it can activate glycogen phosphorylase B to glycogen phosphorylase A, and then glycogenolysis will be what activated to degrade glycogen to what blood glucose ወይም ደግሞ ወደ glucose 1-phosphate degrade ያደርገዋል ማለት ነው። In the other case ኢንሂቢተርስ ፕሮቲን አሉ ኢንሂቢተር ፕሮቲን አሉ ቀደም እንዳልነው ለምሳሌ ፕሮቲን ካይኔዝ ኤ አክቲቬት ከሆነ በኋላ it will be inactivate ይሆናል inactivate ከሆነ በኋላ by G5 then glycogen synthase glucose 2 glycogen synthase ይሄዳል ማለት ነው that is allosteric AMP will be activate glycogen phosphorylase A in muscle ላይ activate ያደርጋሉ ማለት ነው so hormonal regulations of glycogen synthase enzyme covalent modification by phosphorylation and dephosphorylation so what enzyme control as well as glycogen synthase and degradation by how glycogen synthase that is why it's synthesis of glucose from synthesis of glycogen from glucose ማለት ነው so we have two forms of enzymes that is why glycogen synthase types glycogen synthase A that is dephosphorylated and inactive while glycogen synthase B which is phosphorylated and inactive ሁለት ፎርሞች አሉት ማለት ነው that is why covalent modification we are talking about phosphorylation and dephosphorylation ነው glycogen synthase A ቀደም እንዳልነው ምንድነው active እና dephosphorylated ነው converted to B or glycogen synthase B forms what is inactivate ይደረጋል by what phosphorylate ካደረግነው glycogen B ይሆናል እና inactive ይሆናል ማለት ነው that is why protein kinase A inactivates glycogen synthase B by phosphorylating and can change to glycogen synthase B activator to A by protein phosphatase B don't forget እነዚህ ሁለት ኢንዛይሞች ምን አሉ አንደኛው protein phosphatase A ነው protein phosphatase 1 ምን ያደርጋል glycogen synthase B ወደ active form ወደ A ይቀይረዋል ነገር ግን protein kinase A ምንድነው የሚያደርገው inactive የነበረው glycogen phosphorylase ወደ inactivate ምን ያደርጋል glycogen synthase A by phosphorylation ማለት ነው phosphorylase A inactivate ያደርጋል ነገር ግን glycogen synthase B activate to A by what protein phosphatase 1 protein kinase inactivate ያደርጋል protein phosphatase ምን ያደርጋል activate ያደርጋል ማለት ነው insulin increase phosphodiester linkage or diesterase enzyme and lower cyclic AMP as a result it can decrease what the degradations of glycogen look at the regulations of glycogen synthase by cyclic AMP ካለ በተለይ ደግሞ glucagon እና epinephrine can bind with their ligand so adenyl cyclase inactive አለ it can be active adenyl cyclase ይሆናል it can becomes what within ATP it can becomes what cyclic AMP dependent protein kinase inactive it becomes what activated by cyclic AMP to what cyclic AMP dependent protein kinase active and glycogen synthase A or active form can be activated with the additions of ATP through the enzyme and becomes glycogen synthase B inactive so glycogenesis will be what inhibited but to the reverse this glycogen synthase B inactive and phosphorylated becomes what dephosphorylated and become active by protein phosphatase 1 enzyme ምን ያደርገዋል this inactive phosphorylated B forms of glycogen synthase ምን ያደርገዋል ወደ active glycogen synthase A dephosphorylated form ይቀይረዋል then glycogen synthase will be proceeded but እዚህ ጋር ስናይ protein kinase ምንለው ይሄን active forms of glycogen synthase A with phosphorylate በማድረግ inactive ያደርገዋል glycogen ምን ይሆናል ይቋረጣል ማለት ነው good the effect of calcium in the glycogenolysis ወይም ደግሞ glycogen degradation ምን ይመስላል የሚለው ስናይ when muscle contract calcium will be released from sarcoplasmic reticulum and binds with calmodulin protein directly activates what phosphorylase kinase enzyme without the involvement of cyclic AMP because it is independent of cyclic AMP and independent of protein kinase enzymes but it activates what glycogenolysis how it will be እዚህ ጋር እንደምታዩት muscle contraction ወይም ደግሞ exercise ካለ ምን ይሆናል calcium ከሳርኮፕላዝሚክ ሬቲኩለም ይወጣል ማለት ነው then it binds with calmodulin protein then this calmodulin calcium binding can what triggers phosphorylase kinase enzyme and directly this glycogen phosphorylase B inactive can be what activated to glycogen phosphorylase A so
glycogen phosphorylase A active form is phosphorylated and it can activate the muscle glycogen phosphorylase. So comparisons or regulations of glycogen metabolism particularly እንግዲህ ፋስቲንግ ሲሆን ምን ያደርጋል? ብለድ ግሉኮስ ሌቭሉ ይቀንሳል። ስለዚህ ግሉካጎን ይጨምራል ማለት ነው። ኢንሱሊን ይቀንሳል where it can enhance glycogenesis or glycogen breakdown ማለት ነው። ነገር ግን ሪስፖንስ ኦፍ ቲሹ ምን ይሆናል? ግላይኮጅን ዲግራዴሽን እንዲካሄድ ያደርጋሉ ወይም ደግሞ ግላይኮጅን ሴንቴዝ እንዲቀንስ ያደርጋሉ ማለት መቼ? ፋስቲንግ ከሆነ። ካርቦሃይድሬት ሜል ወይም ደግሞ ካርቦሃይድሬት ምግብ ካለ ወይም ከተመገብን ግሉካጎን ይቀንሳል፣ ኢንሱሊን ይጨምራል፣ ግሉኮዝ ይጨምራል፣ ሳይክሊክ ኤምፒ ይቀንሳል። ግሉኮዝ ቲሹ ላይ ስለሚጨምር ምን ያደርጋሉ ማለት ቲሹ ሪስፖንስ ምን ግላይኮጅን ዲግራዴሽን እንዲቀንስ ወይም ደግሞ እንዳይካሄድ ያደርጋል። ቲያዘር ዋን ግላይኮጅን ሴንቴዝ እንዲቆም ይደረጋል ወይም እንዲጨምር ይደረጋል ማለት ነው። ኤክሰርሳይዝ መስል ላይ ከሆነ ለምሳሌ ብለድ ኤፒነፍሪን ይጨምራል፣ እንዲህ ቲሹ ሳይክሊክ ኤምፒ ይጨምራል፣ ካልሲየም ሌቭል ይጨምራል። that will trigger glycogen degradation in the tissue but inhibit glycogen synthase in the tissue ማለት ነው። This is the summary of regulations of glycogen metabolism particularly glycogenolysis and glycogen synthase ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው glycogen break down to glucose 1-phosphate that is why glycogenesis ነው ማለት ነው። glycogen break down ነው ወይም glycogenolysis ነው። the reverse is true that is glucose ወደ glycogen የሚሄድበት ከሆነ ደግሞ glycogen synthase ነው ማለት ነው። so ይሄ glycogen synthase is triggered by glycogen synthase enzyme ነው። glycogen synthesis በglycogen synthase enzyme አማካኝነት this enzyme is positively regulated or positively activated by the presence of glucose 6-phosphate. glucose 6-phosphate ካለ it can activate what glycogen synthase enzymes. At the same time, glycogen synthase also triggered by or that is why activated by insulin. How? This insulin can inhibit the cyclic AMP. The cyclic AMP is controller or inhibitors of glycogen synthase. But if it is inhibited, እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኢንሱሊን ምን ያደርጋል? ሳይክሊክ ኤምፒ ኢንሂቢት ያደርጋል። ሳይክሊክ ኤምፒ ደግሞ ምን ያደርግ ነበረ? ግላይኮጅን ሳይንቴዝን ኢንሂቢት ያደርግ ነበር። ነገር ግን በኢንሱሊን ኢንሂቢት ከተደረገ ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ኢንዛይምን ኢንሂቢት ሳይክሊክ ኤምፒ ማድረግ ስለማይችል ምን ያደርጋል? ግላይኮጀነሊሲስ ወይም ደግሞ ግላይኮጅን ሴንቴዝ እንዲቀጥል ይሆናል ማለት ነው። ያ ማለት ግላይኮጅን ሴንቴዝ ይካሄዳል፣ ግላይኮጅን ሳይንቴዝ ኢንዛይም አክቲቬት ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ስንመጣ ደግሞ ሪቨርስ ፕሮሰስ ከግላይኮጅን ዲግራዴሽን ወደ ግሉኮዝ የሚመጣው ወይም ግሉኮዝ 1-ፎስፌት የሚመጣው that is why degradation እንለዋለን። that is why glycogenolysis that is regulated by glycogen phosphorylase enzyme. This glycogen phosphorylase enzyme is negatively or inhibited by the availability of glucose 6-phosphate and ATP. ATP እና glucose 6-phosphate ካለ እንዳይካሄድ ኢንሂቢት ያደርጉታል። በምን አማካይነት? ግላይኮጅን ፎስፎሪሌዝ ኢንዛይምን ኢንሂቢት በማድረግ። the other one ካልሲየም እና AMP ካለ ግን glycogen phosphorylase will be activated to degrade glycogen to what? glucose 1-phosphate ማለት ነው። other one hormonal regulation ምንለው ግሉካጎን ኤንድ ኤፒነፍሪን ዳይሬክትሊ ከሊጋንዳቸው ወይም ሪሴፕተራቸው ላይ ባይንድ በማድረግ ሳይክሊክ ኤምፒን አክቲቬት ያደርጋሉ። ሳይክሊክ ኤምፒን አክቲቬት ፖዚቲቭሊ አክቲቬት ካደረጉት ደግሞ ይሄ ሳይክሊክ ኤምፒ ፖዚቲቭሊ ምን ያደርጋል? ግላይኮጅን ፎስፎሪሌዝን አክቲቬት ያደርጋል። ግላይኮጅን ፎስፎሪሌዝ አክቲቭ ሆነ ማለት ግላይኮጅን ወደ ግሉኮዝ የመቀየር ወይም ደግሞ ግላይኮጅን ዲግራዴሽን will be activated, positively regulated ይሆናል ማለት ነው። this is all about the glycogen metabolism, that is glycogen degradation and glycogen synthesis ማለት ነው። so this is all about. so if you have any question, any doubt, any concern, you can write. እንደረዘመባችሁ አውቃለሁ ግን በጣም እንግዲህ ለማሳጠር እሞክራለሁ። በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው። በያላችሁበት መልካም ጊዜ። ይህንን ቻናል ግን ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ።